Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya BETAWI GIMANG guys. Kita mau coba masih segmen baru ya kali. Gue belum main Helia. Kemarin rasa sempet jadi mungkin kagak. Kita chat dulu. Anak-anak camp. Kita pinjam PC keponakan. Kita bisa sendiri PC. Kita kurang satu. The radiation and contamination are deadly around here. We have to activate the lab purification system. Otherwise, even the air will kill us. Take out that contaminated crystal on the left right now. It's not just the zombies you need to watch out for, but the mutated animals too. Take them out. Apa makan bakal?
Here comes the big one. Attack Red here! alert! The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. I'm sorry! The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch.
Apa kita bikin SPD kali ya? Coba SPD. Level 80. Oke. Udah ini.
Orang-orang pengen naik kuda-kudaan, sekolah, pasangan pilih anda kan sekolahan, makanya ketahuan takut kalau nggak usah cepet jalan.
pelan saja nggak bisa juga mama. Dan bawa agenda ini untuk membuat campur sama ampun itu. teman banyak kan dapat ini baca. Dulu pada teman aku karena itu pas karena orang-orang
Yang dikunci kacanya.
Halo? 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 Apa sih? SIM pakai kali aja misalnya.
Mana Helia yang di Zer bawa biotik Zer. Oke. Ya. Halo, kemana lagi dia nih? Halo. Ada. Halo. Ini main di HP ya? Iya baru bisa. Baring. We've cut off the Eagle's comm systems and blown up their cargo plane. Now they're desperate, so they're initiating their mecha plan early. We can't let them succeed. Waduh. Buff di Meko beku itu lagi. Nggak ada lagi. Bawa. Iya. Have to act first and destroy their mecha. Or better yet, steal it. The forces outside the base are terrifying Peluru di mana enough. peluru? Please be Aku careful. bawa peluru aku anjir. Iya. Aku mati.
Matiin aja. Now Ebert's got nowhere to run. Keep going and break into the base. Bad person. Nah. Overseeing them personally. If we want to gain control over the mecha, we'll need to take him down first. We've taken control of the mecha. I didn't think we'd actually do it. Get inside, quick. The Eagle's defense system has come online. We're trapped. We'll have to use the mecha to destroy all the eagles surrounding us. Jer, kamu bisa pakai mereka nggak, Jer? Hah? Pakai mecha. Have you noticed that those eagles in the air are inflicting a lot more damage on the mecha? Focus on wiping them out to protect it. Tembak aku. Ngejar, Bo, mereka ngejar. Use this time to catch your breath and prepare. Iya sih. Fokus atas, fokus atas.
battling with mechas these days. I'll remember this for a long Kabur. time. Mana ini? We need to destroy the communication towers they rebuilt. It must hurt to see them go so soon after fixing them. Attack here! Ready to evacuate. The results of the ambush this time are pretty good. Go back and celebrate with the rest. Like last time, we still need to use this communication tower to call the rear, so hang in there. They're giving us really heavy fire this time. They're really mad. We made it through. But the next battle will be the hardest one yet. Their boss, Red Devil Jackson, is handling it personally. Get out of here quick and head to a place where it'll be easier to dodge and move around. Mirage 3 battle drone. Be careful. Its range and area of attack are both off the charts.
Lah mana robotnya biar habis kan? Hah? Robotnya hancur kan? Robot ya? Iya. Kok enggak bisa reload? Tapi enggak bisa. Nomor Aku mau mati. Thank you. Anjing. Aku lagi mau reload loh. Destroyed a lot of the Mirage's parts. Keep attacking. Break it apart. Banyak ya. mana dia? Help, something. Bisa hidup guys. Hidup enggak? Mana sih ini ini Such a huge disadvantage on the ground. We still managed to win. That battle will be one for the history books. Jackson was smart enough to slip away. He's going to be hard to find. Time to go. Jackson never gives up, so let's get out of... Enak kalau main di PC sih gampang. Cuman di HP anjir. Gampang ngehindar ya. Di HP susah banget. Nge-frame pasti kamu. Enggak, jarak pandangnya kayak enggak luas, jadi musuhnya di mana enggak kelihatan. Udah biasa pakai sih soalnya. Ini ada lagi kah yang dibantu? Oke, Mu. Oke. Waduh.
Kamu laser aku aja. Bentar aku bantuin si Jiro cari assist point ya. Dibantu assist point. Aku mau cari assist point ya katanya. Saya sampai jam berapa ya? Jam 11 sih. Iya sampai jam 11. Terus Supply sama drop supply menara astral. Ya, aset yang nambahin damage yang dari jamur apa aja bahannya? Ganti apa? Aset jamur yang nambahin damage 97. Itu ketahanan di match itu bukan? Bukan, Ketahanan ada di lagi. match itu. Enggak, ada lagi yang damage-nya. Ada yang damage-nya. Coba. Belum dapet apa ya? Udah ada yang Coba lihat. Coba jamur, daging, sayur 2. Enggak tahu jadinya apa. itu tangan damage kan? Jamur ini sayur. Itu efek damage ke manusia. Ke manusia. Iya, ke manusia. Yang damage doang, yang buat PVP. Apa ya? Level 80 kebukanya ya? Itu yang level 80. Apanya level 80 jar? 1, 2, 3, 4, 5. Naik 80. 13 hari. Mau pakai SPD nanti 80. SPD. Oh. Damage-nya gede banget, 4 kali tembak langsung hilang. Buat PVP enak. Nambahin damage-nya 64%. Damage dasar. Gede banget kan itu. Aku nggak doyan pakai sniper lah anjir. Iya, kalau di HP susah pakai wipe. Aku dulu main sniper pas masih level berapa tuh, level 30 anjir. Udah crafting lagi.
mana ini yang masih Ntar ya di situ aja. nih udah punya spot belum? Udah ada spot belum? Squad training nih. Belum sih. Ada yang bikin kan? Hadiahnya lumayan. Besok deh kita bikin. Itu harus pertemanannya harus 1000 anjir. Hanya harus 1000. Kemana? Pertemanan. Ini 100 ke 100 ke 100. Ya dia. Nah ini udah level 5 udah lebih lah. Apa tuh? Temanannya udah level 5 udah lebih. Udah 1600 ini temanannya. Sama gua. Pertemanan. Oh ya udah berarti bisa di besok. Berarti besok bisa. Ya kita ke Helia lagi Jar. Ke Helia lagi. Boleh nggak apa-apa. Nah, buff-buffnya senjatanya Kayak damage ke manusia. aku tadi main nggak pakai ini anjir, pengurangan damage manusia gila sakit banget ya. Kedeo. Gila.
We've cut off the Eagle's comm systems and blown up their cargo plane. Now, they're desperate. So they're initiating their mecha plan early. We can't let them succeed. We have to act first and destroy their mecha. Or, better yet, steal it. The forces outside the base are terrifying enough. Please be careful. Langsung. Now Ebert's got nowhere to run. Keep going and break into the base. Catherine bajak bacot anjing. Kenapa? Catherine banyak bacot. Catherine. Dia pakai bison kan dia? Kamu pakai bison kah? Iya pakai bison. Personally. If we want to gain control over the mecha, we'll need to take him down first. We've taken control of the mecha. I didn't think we'd actually do it. Get inside, quick! The Eagle's defense system has come online. We're trapped. We'll have to use the mecha to destroy all the Eagles surrounding us. Eagles in the air are inflicting a lot more damage on the mecha. Focus on wiping them out to protect it. Banyak ya. Attacking for now.
Use this time to catch your breath and prepare. Siap-siap. Kenapa cek? Who knew that we'd be battling with mechas these days? I'll remember this for a long time. Next, we need to destroy the communication towers they rebuilt. It must hurt to see them go so soon after fixing them. Lompat biar lompat. Lompat. Get ready to evacuate. The results of the ambush this time are pretty good. Go back and celebrate with the rest. Like last time, we still need to use this communication tower to call the rear, so hang in there. They're giving us really heavy fire this time. They're really mad. Banyaknya mantap. Apa tuh? Excellent. We made it through. But the next battle will be the hardest one yet. Their boss, Red Devil Jackson, is handling it personally. Get out of here quick and head to a place where it'll be easier to dodge and move around. Battle drone. Be careful. Its range and area of attack are both off the charts.
Destroyed a lot of the Mirage's parts. Keep attacking. Break it apart. Anjir banyaknya. Ini si robotnya. Lah anjing. Pada meninggoy. Somehow, even with such a huge disadvantage on the ground, we still managed to win. That battle will be one for the history book. Jackson was smart enough to slip away. He's going to be hard to find. Time to go. Jackson never gives up, so... Bentar ya, mau nutup ke atas dulu. Ya, mau aku juga habisin ini biar. Udah.
Udah. Udah. Udah Jer, mau tidur dulu aku habis ini. Oke, thank you. Kejar, thank you ya. Ya, yuk. Apa lagi nih ya? Farming. Warna agak kita yang habis sama coba ini ya. Lumayan. Mana tahu dah. DM ke Yuk. Ngepet dah.
kasihan nih. Kita bantu aja yuk. Benefit. Mana? Lamanya.
pada baca gini. We've cut off the Eagle's comm systems and blown up their cargo plane. Now, they're desperate. So they're initiating their mecha plan early. We can't let them succeed. Person, bad person. I'm just a soldier. We have to act first and destroy their mecha. Ini ambil box dulu nih. Or, better yet, steal it. The forces outside the base are terrifying enough. Please be careful.
Ebert's got nowhere to run. Keep going and break into the base. I'm just a soldier. It won't be so easy this time. Your weapons expert Alva is overseeing them personally. If we want to gain control over the mecha, we'll need to take him down first. We've taken control of the mecha. I didn't think we'd actually do it. Get inside, quick. Apa? The Eagle's defense system has come online. We're trapped. We'll have to use the mecha to destroy all the Eagles surrounding us. Notice that those Eagles in the air are inflicting a lot more damage on the mecha? Focus on wiping them out to protect it. Have stopped attacking for now. Use this time to catch your breath and prepare.
battling with mechas these days. I'll remember this for a long time. Next, we need to destroy the communication towers they rebuilt. It must hurt to see them go so soon after fixing them. Ready to evacuate. The results of the ambush this time are pretty good. Go back and celebrate with the rest. Like last time, we still need to use this communication Apanya tower nggak to ada? call the rear, so hang in there. They're giving us really heavy fire this time. They're really mad. Through. But the next battle will be the hardest one yet. Their boss, Red Devil Jackson, is handling it personally. Get out of here quick and head to a place where it'll be easier to dodge and move around. Oh, udah merah. Udah. Of attack are both off the charts.
destroyed a lot of the Mirage's parts. Keep attacking. Break it apart. With such a huge disadvantage on the ground, he still managed to win. That battle will be one for the history books. Jackson was smart enough to slip away. He's going to be hard to find. Time to go. Jackson never gives up, so let's get out. Sama ulang-ulang. Gua mau itu dulu ya. Mau farming. Mau farming. Oh, udah lagi. Mau dibantu apa lagi? King. Udah semua sih. Ayo, biar kalian. Oh, come on. How did my clothes get dirty? All clean. That's much better. Oke, Bang.
Mana nanti bikin quick 85. A precious supply cache has been left at the station. We need to send someone to find it. Look, there's a sign in the first floor lobby. Go see if it can tell us anything. Says that the station has 4 stories. That signal we received is coming from the 2nd floor. Go look for its source. At all costs. I hear zombies in the distance. Decoding complete. These signals were left behind when everyone evacuated. Let's get out of here. If I hadn't seen all these wandering zombies and ruined cities, I would never have believed our world could be so utterly destroyed. Thanks to those damn zombies, these books are all stained with blood. The transmission will take time to decode. Everyone, help secure the doors. Power controls and elevator are on the 3rd floor. Let's see if we can restore the power. The zombies are all charging in at the same time. Look out! Keep searching for the next signal. You can do it! The way's blocked. We're gonna have to find another way to the 4th floor. The noise from the electrical circuit starting up is going to draw zombies here for sure. We've got to defend this place. Zombies have stopped attacking for now. Rest up while you can.
here. Hold on. The zombies seem to have stopped. We're lucky. If you finish collecting the signal, let's get out of here. Another big guy's coming. Take him out! Larangan minum biar sehat bang. Lu pakai keluar aja. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. Jangan dekat orang, nggak bisa dikeluarin. Jarak 100 meter baru bisa pakai WC. Iya, nggak boleh kelihatan sama orang, harus di pojokan sana. Di luar. Pakai WC-nya di luar. Nah, itu. The circuit is fixed. Clear the remaining zombies and get out of here. Check your equipment now. We'll take the elevator out of here. This looks like the station's central control room. Maybe we can find more clues about where the supplies are. This dynamite was probably left behind by the station soldiers when they were evacuated. Take it. I'm sure it'll come in handy. According to the log, the supplies are in a carriage that never left. I'll go check over by the train. Wonderful. The supplies haven't been destroyed. Go check them out. Let's keep going. There should be some supplies in the other carriage, too. There was too much noise in the compartment. I'm worried it might spell danger. Go back to the platform in the central control room first to see if the coast is clear.
control room to blow up the barrier on the 4th floor. Oh, nggak bisa. Wih. Karena udah lewat jam 11. Enggak kan? Tadi udah diambil. Lah aneh. Kau tahu bilang. Find a way to tackle this boss. We need to get out of here. Zombies are pouring out from the basement and mall. What the hell is this thing? Stay frosty! Okay, thank you. Ya, parkour.
Oh, udah nggak parkur ya, udah kita ngambil bunga lagi di depan dulu dah. Gimana bunga kehidupan kemarin ya? Apa gua? Oh, enggak. Oh, udah menipis harus ngambil. Jangan. Belum baca gini, belum bikin aku 70 sibuk ini ya kan. Lama amat ini malamnya. Bisa. Mana ininya lama banget tuh. Banget. Dari jamur tanduk kali ya, jamur tanduk pakai ini kali ya, aneh.
malam ya weh. Kok nggak malam-malam ini? Sumpah ini lama banget.
Aduh, jam tadi adanya kasih gelap doang. Jam berapa nih ya? Ya, udah datang. Berapa? 8. Dapatnya cuma 8, bro. Tapi dia jamurnya juga keluarnya cuma malam doang. Ini imigrasi. Mana woy? Imigrasi deh. Ini sini jamur. Jamur. Kalau masalah di sini ada lampu juga, lampu. Pasti ada jamur nih di sini. Baru nanti, nah sini lampu. Jamur di mana ya? Ini apa? Baru nanti dah jamur. Mau 20% nih, gede sih. Dari mana gue?
gua kesini ya, cari jamur tanduk, lokasi jamur tanduk. Mana tahu ada ya kan, jadi kita bisa nyetok kalau ketemu lokasi jamur tanduk. Kayaknya aku waktu itu pernah nemu. Lama juga sini. Curse you and this world. Will help. Curse you and this world. Walah, lampu sini. Strom yang kayak gimana ya?
Ini jamur tanduk bukannya cuma di dining hall ya? Enggak lah, ada lah. Kayaknya jamur tumbuhnya malam tuh. Karena mencari penjamur tanduk gitu. Beda lagi loh jamur tanduk. Coba. I've marked a spot. Caranya yang ini aja yang lambang dulu. Jamur apa ini? Mau cari jamur apa? Lihat di mapnya yang gambar apel. Enggak, maksudnya kan banyak tuh jamur. Saya kira nyari yang mana? Jamur yang mana? Kalau ada di map ini di map yang lain berarti. Soalnya Biasanya kalau di gambarnya ada di hutan belantara. Harusnya kan ada berarti. iya sih. Ntar ku cek dulu. Jamur tanduk kayaknya itu jamur paling susah itu. Ya, susah. Belum nemu tempatnya. Di dining hall tuh cuma 10. dapat 10 per hari. Jamur abu-abu gelap yang cara mendapatkan kumpulkan di hutan belantara. Di hutan ya, di hutan berarti cuma di Redwood dong sama CP Central Plain. Central Plain kan ini hutan. Kalau Gold Rush Gold Rush kayaknya di sini di panti jompo. Kalau di Naga udah udah malam ini hutan lancar. Udah berapa lama nyari Pak? Baru. Kira dari kemarin. Di Rosen itu ada hutan asli. I've marked a spot. Iya ya, kumpulkan di hutan belantara. Mana ya? Nah. Kalau jamur tanduknya pakai bikin bab apa?
Kenapa? Jamur tanduknya biasa dipakai bikin buff apa? Buat TM. Apa? Buat main TM. Oh, damage ya. Berarti yang itu nambah 90 damage. Yang 90 damage belum dapet resepnya. Ada yang defense. Yang apa? Pengurangan damage. Pengurangan damage 90 bukan? Iya, 90 kan? Ini resepnya tuh. Resepnya ini Kak, yang ada. Yang damage tuh ini. Hubus. Bukan. Mana ya? Loh. Udah habis ternyata Bok. Ini apa ya? Jamur tanduk sama apa ya? Ini jamur psikodelik. Mana lagi? Damage zombie. Cara share resep makanan gimana? Mau bisa makan ya? Ini kali siang. Jamur tanduk. Yang mana ya? I've marked a spot. Jamur. Kayaknya waktu sebelum jamur tanduk nih pernah dapat. Hah? Sebelum jamur tanduk nih di mana di camp pernah dapat. Oh, belum kebuka. Apa gimana? Ini kayaknya daging masak dengan jamur. Resepnya itu. Daging masak sama jamur. Iya. Jadi pakai daging satu sama jamur satu. Selebihnya pakai apa aja. Yang penting resepnya nggak berubah. Oh iya, Bukit Sains juga hutan ya. Gak searching di YouTube gitu, di Google mana? Belum ada. Oh, belum ada. Berarti emang susah ini ya, jamur tanduk. Di Pulau Aurich nih, apa ini? Hutan juga kayaknya, Pulau Aurich. Ini kebuka level berapa ini? 90 kayaknya. Iya, 90 Aurich. Tapi masa I nunggu prefer level wonderful. These will 90 replenish my buat stock nyari of jamur bandages. tanduk? Iya kan. Terus harusnya kan dari dining hall level 8 kan udah kebuka itu jamur tanduk. Jadi mapnya otomatis ada di salah satu map yang sekarang. This is exactly what I need.
apa ini? This is exactly what I need. Oh, adanya setahun di sini. Apa? Adanya setahun. Itu di mana? Itu di Bukit Ses ya? Ini Central Plain deh. Central Plain. Lost City. Lost City ada hutannya kah? Enggak ada Lost City hutannya. Kolar. Di Kolar juga nggak ada hutan. Gurun. Central Plain emang. Mas, bro. This is exactly what I need. With these, I'd prefer exploration tokens over parts. I've marked a spot.
I've marked a spot. Kalau di Noah di area camp pernah nyari? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Iya cuma ada ini, cuma ada bunga-bunga. Iya. Ini nggak ada apa? Ngambil misi ini nggak pakaian tahan dingin yang di Raven. Belum, itu kan harus telepon gua baru kebuka pakaian Tahan dingin. hai. Bukan pakaian tahan dingin. Belum. Itu marknya tuh di sini, marknya di S. Di S. Belum kebuka. Maaf ya. Iya makanya tapi misinya udah ke-track. Harusnya kan itu belum apa ya, belum bisa ke-track kan. Iya. Ini misinya udah ke-track. Jauh banget lagi. I've marked a spot. Tadi suruh naik motor dari Polaris. Loh, tembus lagi. Oh, di sini. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. That crate was well hidden. I've marked a spot.
Itu si fix keluar dari main. Sebenarnya jangan gitu dia. Dia jelas hidupnya dia. Dari pertama ketemu itu dia di elementum. Terus besoknya pindah ke Enjoy. Enjoy bukan, ke Camp Sulawesi. Camp Sulawesi besoknya lagi ke Enjoy. Habis ke Enjoy pindah lagi email. Ini terakhir nggak tahu kemana dia ini. Secret. Entah kayak apa itu. Oh, maksudnya itu dia ngapain? Musafir kayaknya dia tuh. Pakai jamur oil. Mushroom. I think this is exactly what I need. Lo. Kroy. Di Central nggak ada kah? Di Central kan nggak ada jamur kayaknya. Cuma ada ini black currant, kulihat gitu. Petunjuknya sih di hutan. Kumpulkan di hutan. That crate was well hidden. Tapi kalau Central kan bukan hutan, kayaknya itu taman. This is exactly what I need. Kalau di mana? Di market ada nggak sih? Market. I've marked a spot. I've marked a spot.
I've marked a spot. Sampai mutarin rekrut ini. Tinggal lagi kan ke cep itu. Where are you? Perbatasan Texas, ada nggak ada apa-apa di sini. Sudah bagus. Loh, ada gua ternyata. I've marked a spot. Asik.
Kayaknya sama ini deh, sama kayak telur burung tuh yang putih. Itu kan nggak kelihatan di map itu. Telur burung. Burung kenapa? Yang putih itu kan ada di dining hall. Tapi kalau nyari di map tuh nggak kelihatan. Pakai yang ini. Harganya pakai Pernah ada. yang Hah? mode intai. Oh, mode intai. Tapi bikin sakit mata itu. Apalagi kodok. Kodok woi. Kodok nyarinya cuma malam. Terus satu malam tuh paling dapat 3-4. Nunggu lagi. Bagus babnya energi max. Keluarnya malam, bentuknya kecil. Spawnnya lama. Tapi kalau jamur-jamur biasa nih munculnya pagi, siang ada juga kan? Bukan cuma malam. Iya, malam juga. Yang malam tuh jamur yang mana? Warna ungu. Jamur kan apa ini santaran enggak ada kumpulkan dari hidup kadang sama dengan strong ini tumbuh dari game step kumpulkan dari buah naga juga ini ya dari hutan belantara tapi di golden. Oh berarti di golden ini. I've marked a spot. Coba lagi golden lah. Harusnya kan petunjuknya di gurun kalau buah naga. Iya, coba di golden. Iya. Masa ini apa dining hall level 8 ini tapi mapnya di level 1. I've marked a spot. Kan nggak masuk akal kayaknya kalau Mar kita tapi spot buah naga yang banyak di mana kan? Tahu nggak? Mesa sih lumayan jauh. Nggak ada yang dekat-dekat. Iya. Paling cuma dua titik aja udah itu. Iya. Paling yang deket. Selebihnya naik motor. Coba nyari golden. Dan biasanya dekat-dekat sang kepala ini banyak surprise.
I've marked a spot. I've marked a spot. Waktu itu pernah dapat, cuman dibuang. Di mana? Waktu masih level 50-an. Dapat jamur tanduk. Iya. Kirain enggak pernah kan? Dibuang cuma satu. Itu maksudnya nguli apa gimana? Kalau nggak salah ada sentral kan sama di Bukan sih. Oh. Kayaknya sentral itu level 50 kan? Iya. Level 50 berarti di sentral itu. Kan udah farming ke sentral. Iya sih. Tapi aku coba nyari di golden juga sih. Ini Garena ini. Klarifikasi nih lokasinya jamur tanduk ini. Hai, Guli. Kalau bab defense ini aja Kak bagusnya yang mana? Yang buah naga sama bunga. Iya. Itu cuma 70. 75. Itu udah lumayan itu sih, nggak daripada ini yang mana? Yang telur itu boros telur itu yang satu itu jamur merah. Lu bisa beli 5 market 100 Tiap minggu tapi tiap minggu. kalau Pustemi lebih enak ini sih, lebih enak sandwich selada sih, bahannya nggak susah. Terus buat defense-nya pakai buah naga sama bunga. Kalau yang jamur merah kan nambah 70 tapi pakai telur. Kalau buah naga tuh pakai cuma 2 aja, buah naga sama bunga. Selebihnya mau ikan ke mau udang. Tapi bab yang baru ini udah bagus banget, ini nambah damage 90. Iya enak itu buat item. Tapi kalau kalau jamur tanduknya susah juga, paling cuma dipakai buat event-event itu aja sih, itu event kayak eliminasi elit, Raven. Rugi kalau dipakai TM sih. Iya makanya. Mana cuma 10 lagi per hari. I've marked a spot.
aloe vera, aloe vera. Aloe vera. Bukan bentar. Nanas. Oke, makasih Bang Kalau Sia. bensin dibeli pakai silver enggak? Zero. Bensin kenapa? Beli pakai silver apa gimana? Enggak, nyari. Cari. Iya, nyari di ini. Di Central Plain. Jauh banget nyari di Central Plain. Keliling dong. Enggak, di ini. Di ladang. Di ladang ada 3. Ini Apa yang ini? di panti hop, panti asuhan hop. Oh di Hope ya. Iya, situ kan ada ini, ada ladang itu. Oh. Ya cari di situ. Kalau aku nyari di Raven. Di Raven. Iya. Ada beberapa. Hah? Di Raven ada berapa? Ya di Raven distriknya ada berapa? 18. Enggak, drumnya sekali ngambil ada berapa? Enggak, ini aku apa? Kalau ngambil bensin tuh Indonesia Farm. kan ya pindah distrik. Jadi kadang dapat 10 lebih. Kan ada 18 tuh. Kadang ada yang ngambil juga di distrik 1 itu, distrik 1, distrik 2. Jadi nggak perlu jalan-jalan, tinggal mindahin distrik aja. Udah ke spawn itu di depan
bensinnya. Kalau di Kayaknya baru 1 hari. di Central kan sekalian ini soalnya jadi pemulung ngumpulin silver. Sama. Lemari kan? Yang lemari-lemari kosong kan? Iya. Banyak di situ, dalam satu rumah itu kan ada banyak lemari kosong tuh. Itu cuma nyari satu rumah aja sih yang ada bensinnya. Ada bensin, kulkas, lemari 2 satu rumah. Jadi setiap pindah-pindah distrik kumpul lagi. Coba nanti ini apa? Kalau kerapen nyari rumah yang ada ini, yang ada apanya? Garasinya. Yang di belakang. Kalau nggak ada bensin di situ berarti di distrik lain ada. Udah ke stasiun Glen belum, Kak? Apa? Ke stasiun Glen yang di Central. Stasiun Glen. Yang di bawah. Udah. Oh, udah. Rosdale? Udah semua. Mana juga ya? I've marked a spot.
I've marked a spot. Dari kemarin ngetik di mana? Tapi emang beneran pernah dapat. Pernah dapat. Siapa tahu kan dapat dari hadiah gacha. Ada. I've marked a spot. Kalau kumuli sih itu hoki banget. Tapi hokinya dibuang. Kayaknya malam itu jamurnya baru tumbuh. Kayak kalau bukan malam pas hujan. Gimana caranya pas hujan? Kalau nggak hujan gimana? Berarti kemarau dong. Nungguin hujan itu kayak tai. Kenapa nggak jalanin itu misi sampingan yang disuruh nunggu hujan? Ya, yang ke track tuh kalau hujan. Jadi harus nungguin dulu mau nggak mau. Masa? Loh, nggak pernah jalanin misi sampingan ya? Belum. Coba aja itu. Rasain sekali-sekali. Rasanya nunggu hujan, nunggu malam. Sampai bikin api unggun aku baru. Tapi banyak silvernya kalau selesai semua kan. Lama ya? Gimana ya? Iya, lama ya. Misinya? I've marked a spot. Enggak juga semua. Ada yang cepet, ada yang lama. Cuma itu kan buat nyari silver. Apalagi sekarang nih kayak upgrade upgrade Ya. equipment tuh mahal banget sekarang. Upgrade skill udah nembus 10.000. Layar FTP ini menangis nih. Lagi itu yang skill point itu upgrade-nya mahal banget. Tapi kalau nggak di upgrade nggak dapat expertise kita. Nah ini hujan asam ini. Ayo.
kelelawar. I've marked a spot. Oh my. Oh, ini jamur-jamur santerelle di Central Plain, sumber daya level 2. Daya level 2 itu. Psychedelic. Ya, terus. Terkadang lihat besok lagi aja nyarinya, inget-inget dulu. Aduh, pusing. siapa tahu pas mimpi dikasih lokasi kan, kasih titik nih. Aku nunggu resep tripan ini. Gak ngantuk. tidur. Jangan duluan ya. Siap. Kasih. Udah mau nemenin. Thank you. Siap. Siap. Gimana ya? Rasanya gue di sentral dan sewaktu itu gue dapet jamur tanduk. Nggak dapet gue. Masa halu? Kayaknya nggak ada. Yang dulu kali ya, bisa nih sampai jam 2. Ya, mana ini guys.
Yang dua. Info ya bang. Kiri dua, kiri tiga. Kiri tiga, kiri tiga. Kiri tiga, kiri tiga. Kiri semua, kiri semua, kiri semua. Kiri semua, kiri semua. No. Nice, thank you. Awal yang baik, senang. Info ya bang. Kalau di kanannya rame langsung mundur aja ya bang.
Danger. AWP ya, awas ya. SPD itu SPD itu. Mundur. Aduh. Awas. Ya, yang tadi musuh jadi tim. Info ya bang. Open voice aja lah. Reset voice.
info. Kosong kiri. Aduh, sorry. Info lah kalau di mid semua. Ya, kemana lagi? Gantian gue yang DC. Sabar bang. Aduh. Itu. Susah nggak pakai mic bang.
lima. Tiga kali ketemu si Uyun. Dia ada ini satu. Ada satu. AWP itu dia satu. Di seri belet. Kiri ada orangnya. Balik dia. Masih nahan. Ocel. Mereka kemit, mereka dua orang kemit. Dua orang stay di belakang. Oke. Oke, mereka di mid mau mutarin kita. Padahal mencari suara yang akhir. Belakangnya aman. Muter tapi dari kiri. Mereka mutar. Di base 2. Itu siapa cok kita? Iya. Asu dari mid. Belakang. Hero cok belakang. Allahu Akbar. Enggak tahu. Teparku. Oh. Sorry. Sayang. Kena bom tai enggak tuh. Itu buta itu padahal dia. Aku ngincar si healernya, cuman ada teman dia juga rupanya. Aku lagi ngirim si Jero gak ngeliat di belakang, dianya ada jongkok. Fokus ada dua di situ soalnya. Kena bom tai. Itu pakai kali ini. Strike ya. Bisa 2 kali. Empat kali ketemu si Uyun. Itu dia ada AWP sama healer ya satu. Ada di kiri satu. Aduh, 4 langsung disamperin.
Lawan tempe kita. Wah, kita harus jadi tahu sih. Ampun tempe. Info bang, info. Ampun tempe. Weh, teman kita itu PC tuh, lihat suaranya. Itu keyboardnya aja keyboard gaming. Kiri satu. Iya, keyboard harga 1 juta lebih gitu. Kiri satu. Tahu gua. Wah, Balik, jangan dipaksa. Kang, aman. Jangan dipaksa. Pakai ente nggak apa-apa. Sorry ya, kakak-kakak, abang-abang, sorry. Apa? Iya sakit. Gini. Ada listrik. Oh. Tolong infonya bang, jangan asal gerak. Maju gue healin. Info kanan. Back mundur. Awas dia belakang ya. Oh, sakit deh. Hilang deh. Sakit. Duh, nggak mampu gue ngeheal 2 kanan kiri, cok. Musuhnya. Nah itu udah zero hit, yuk gas. Oh jadi rame cok. Udah zero itu.
sakitnya. Help. Aduh. Takut banget itu. Di sini baik kok. Aduh, mau ditembak di belakang tuh. Aku di belakangmu, Ira. Depan belakang anjing. Kan bercuma cok, berhasil anjing kalau ditembak ini dah cok. Bangsat. Sakit banget. Damage-nya siapa ya? Pakai dari belakang. Aduh, ini aku mulai patah-patah nih. Aduh, habis pula. Aduh, pecah armor tuh. Aduh, zero-nya masih di belakang aja. Patah-patah bi. Ini makanya casan dulu. Bentar. Oh, come on. How did my clothes get dirty? Ini. Zaman. Awas, balik. Tadi balik ada di belakang, cok. Aduh. Alah, malah nembak drone aku. Rame amat bertiga.
Yoi. Tidur. Udah kan? Apa ini? Ya, Udah tutup. Tidur kawan. Aduh. Thank you semua, thank you. Oke. Bar. Soalnya ini besok lagi ayo. Tutup dah. Yoi, thank you ya duluan. Thank you. Oke guys, jadi itu aja untuk hari ini. Kita lanjutin sampai besok. Karena tadi lagi ada gangguan, makanya gelap. Jadi thank you yang mau mampir, thank you yang udah mau komen. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.